Ayaw. Father. Mayong gabi kayo tanan. Salamat kaduli sa inyong ipanghatag ng mga sacramentals o makapabungan ni Inang Gracia na ispagtuyo niya sa pag-ampok sa Santos nga Rosario. So, sa dinikopsodan, sa ngalan sa mahal, sa anak ng Espiritu Santo. Amen. Mula nito nga mahal, padalan ng walang Espiritu, mga magiya ka na mo niya sa pagdoon sa pag-andam sa alang sa mong kaluwasan. Lord, padalangin ang mong kasutag sa pamilya, diya sa pagkasakupan malay, o padala ang walang Espiritu kanunay magigaya ka na mo sa mag-adlam mong pagkinabuhi. Initanan ang ipamayong pasalamatan, pinagin ni Kristo ang Ginoo. Amen. So, ang tema karon ang historical background of about the Sabbath day of God. So, atong inugluman nga dili lang kay tanan ang mga Kristiyanos tanan dili tanan nagsimba o Domingo na uban Sabado, may usang uban, Webes o Domingo. So, atong minsan din sa ako nga atong ipanuod ang atong adlaw para sa pag-alagad ng simba sa Ginoo. So, diya sa panahon sa atong sa Old Testament, yung nareobita na si ang unang reliyon mong Judio, din ang ilang adlaw isimba mo kining Sabado. So, ang ituruan nila mao ang Diyos Amahan. So, pa mabot si Jesucristo. Ang tinugdan sa kasanyalang mahitungod sa adlaw ipapalay sa Ginoo. Ang Sabbath day of God. Kung sa may Sabbath day of God, ang adlaw ipapahulay sa Ginoo. So, atong alinawon niya sa Bible history, diya sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 3, ang ikapitong adlaw na human sa Diyos ang anak niya. Ipahulay siya o ipanangulinan sa Diyos ang ikapitong adlaw o ipalaan niya kini. So, diya makutong ato sa Genesis 2, ato sa 3, nga sa ikapitong adlaw ipahulay siya. Apang ining tekstuha, wala siya mingon nga Sabado ni. Apa naay adlaw nga ni pahulay ang Ginoo. Busa atong diha sa sulat sa 2 Pedro 3:8 naingon siya. Apan mga hingala, ayaw ninyo hikalimti sa Ginoo nga ang usa ka adlaw ingon nga usa ka libo. Unsa mga kaigsunan? Ang usa ka adlaw ingon nga usa ka libo. Mao nay kalendaryo sa atong Ginoo. Ang usa ka libo katuig, ang usa ka libo katuig ingon nga usa ka mga adlaw sa Ginoo. So, di ato masabtan ang usa ka misteryo kining atong Ginoo. Kaya ang usa ka kalibo ang usa ka adlaw, usa ka tuig kalibo. Ug ang usa ka tuig, ang usa ka kalibo ka tuig ingon nga usa ka adlaw. Mao nay kalendaryo sa atong Ginoo. Tungod kay ang Ginoo misteryo man. Walay ngalan sa adlaw sa unang kalendaryo. Sa unang panahon, wala pa ito Gregorian kalendar. Walay ngalan sa adlaw Huwag ngalan sa adlaw. Ang unang kalendaryo sa Egyptian nahimo sa tuig 424 BC. 400,241 BC before Christ. So wala pa ang kalendaryo. Wala pa nganli sa Ginoo ang ngalan sa adlaw nga ikapito. So why adlaw tong kay ikapito? O dunay balawon sa Ginoo sa pagtamon sa adlaw ipapulay sa ikapitong adlaw. So unsa may ikapitong adlaw? Wala pay ngalan. Apan wala ginagabi sa kay lagi
wala pa yung kalendaryo ni ato unang panahon. Muna diha asamantang ikuto ini sa libro sa Jewish Encyclopedia Volume 10 page 604. Usa mga kaigsunan hinumduman nato sa sulat sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 8-10 nagingon niya, hinumdumi ang adlaw ipapahulay o balaan na kini makatrabaho ka mong sulod sa unong kaadlaw apan ang ikapitong adlaw ipapahulay ikahin sa Ginoo. Sa Exodo Kapitulo 20 8-10. Apan kining ingong ikapitong adlaw wala paluningan ni unsa kining kapitong adlaw. O diha sa Nehemias Kapitulo 9 versikulo 14, si Moses gisugo sa Ginoo. Gisugo mo sila sa pagtamo sa adlaw ipahay pinagi ni Moses gitagan mo sila imong mga balaod. So naghatag si Moses o balaod bahin sa adlaw ipapahulay. Si Moses na ang magpili kung unsang adlaw. So kinsay nagpili sa unsang adlaw ipapahulay? Ang adlaw ipapahulay kinsay nagpili? Si Moses. Mao nga usa training mo tining Sabat, usa may word. Usa may gitawag o rest day. O ipapahulay. Sabat, rest day. So dili ni adlaw nga Sabado. Ipapahulay yun eh. Mo nga diha sa 7th day of week appointed in kulog ikalog ni of Moses as a day of rest to observe the Jewish holidays in Saturday. Unsay observe sa Jewish nga religion nga rest? Saturday. Kinsay kasugo? Kinsay napatuman? Si Moses. So, the first day of the week observed. So, as a day of rest observed by Jewish holidays in Saturday. To the first day of the week observed by Christian holidays in Sunday. So, sa Jewish Saturday and the Christian is Sunday. So, ang Latin sa Sabbath day, labaton, sa Greek word, sabaton, kung sa Hebrew, Shabbat. Ato makita na sa Webster Comprehensive Dictionary Encyclopedic Edition Volume 2, page 1104. So, na matuan na ang Jewish na religion ang ilang observe na adlaw ipapahulay mo ang Sabado. For the Christian, mao ang Sunday. So, Christian for the Sunday. In 7th day of the last day of the day of Jewish is Sabbath. So, Saturday is the 7th day of the last day of the week. The day of Jewish. Unsa? Mo kini adlaw sa mga Hudiyo nga pag-reliyon. Gitawag Sabbath mo reliyon ning adlaw nila ipapahulay. O kinsay kasugo? Si Moses. Asa nato makuha ang referensya? Webster Comprehensive Dictionary Encyclopedia Volume 2, page 1119. So, ani ka kita biasa papanudlo diya sa Biblia. Ang pagpanudlo sa bayan sa adlaw ipahulay nga Sabado sa mga Hudiyo o sa mga Kristiyano ipapahulay sa adlaw Domingo. Kini Genesis Kapitulo 2 versikulo 3 nga ipahulay ang sa kapitong adlaw o ipanalingyan niya ang Sabado sa mga Hudiyo. So, sa Egyptian nga kalendar, Sabado. Ang Sabado o Domingo ipasabot sa Biblia. O nga sa Nehemias Kapitulo 8:18 iskutan nini nga ang
Isaulo nila ang ikapitong adlaw o muna Sabado sa mga Hudyo o sa ikawalong adlaw Domingo sa mga Kristiyanos o naghingo sila balaang tigol sumala sa kasungguan. So, gisaulong ang ikapitong adlaw sa mga Hudyo Saturday. For the Christian, Sunday. O sa may adlaw, ikawalong adlaw. So, Sunday, ikawalong adlaw. Asa mabasa Nehemías 8:18. So, naay mabasa na isa ikawalong adlaw gibalaan ang ikawalong adlaw sa mga Kristiyanos. Busa sa sulat sa Leviticus kapitulo 23 versikulo 35 hangtod 36 nga ang unang adlaw of First Christian is ang unang adlaw mao kini for the day of Christian, 8 day of mao kini Domingo. Kasi sila sa Egyptian kapituman, so mubalik na sa unang adlaw na po. So pagsugod na pag-uno, from itawag usap kini sa Domingo nga ikawalo, kung sumpayan o ikawalo. So muna na ang uno o ikawalo parehara para na sa mga Kristiyano. Asa man nabasa 1 Corinto kapitulo 16:2. Himuan ninyo ang usa ka balaang paligtigon, ayaw kamo pagtrabaho bisag unsang sulod sa ikapitong adlaw. Paghalad kamo halad nga sunugon alang sa Ginoo. Ug sa ikawalong adlaw mao kini ang Domingo sa mga Kristiyanos, paghimo kamo balaang panagtigon. So, ang ikawalong adlaw, balaang panagtigon. So, masabot kayo nato, makinig balaang panagtigon, adlaw ni sa Ginoo. Kanos ani? Ikawalong adlaw. Kung mao ni disilibin sa mga Kristiyano, mao ni himo ang santos nga misa. Kaya sa mga kuan, ipapahulay man apan sa ikawalong adlaw pagbalaan. Muna adlaw sa Ginoo, ang ikawalong adlaw. So, asa man natin mapasa sa CCC 2174 page 470. Ngayon, the 8th day of following Sabbath day, sa human na sa Sabado, it symbolizes the figure of new creation of Christ's resurrection. For the Christian, for the first day of Sunday after the Sabbath day, Jewish people, day of Sabado is following day of. Sa kuman ng Sabado, muna ikawalong adlaw for Sunday. So, nga ang giobserbahan na prefigure ini sa new creation ni is na pagkabanhaw ni Kristo mo kakuha adlaw sa Domingo. So, nagisgot niya ang 8th day following Sabbath day. It symbolizes the new creation by Christ's resurrection for the Christian. To those who the first day of after the Sabbath day, Jewish people, day of Sabbath day, the following day is Sunday. So, sa Domingo sa pagkabanhaw, gihatagan nato pili ang himuon nato ang balaang panintigong isip na symbolize kini sa iyang pagkabanhaw nga sa adlaw Domingo. So mo kanisi sa Domingo. So nga mo nga di na itong kalimtan nga kini nagkamot og adlaw Sabado dili sa mga Kristiyano. Kini nagkamot og Domingo sa mga Kristiyane. O nga, diha sa San Juan, Kapitulo 19, versikulo 31,
Bernes man katong adlaw sa panaghanda bilis labuot pagpabilin ang lawas dito sa cross sa adlaw ipapahulay. O sanglit umaabot man ang adlaw ipapahulay o di Sabado balaan man kayo nila para sa mga Hudyo. So ang adlaw ipapahulay mo ang Sabado balaan na sa mga reliyon nga Hudyo. So Bernes, di dali-dali upipos ang lawas ni Kristo kay aron nili sila maabtan sa adlaw ipapahulay sa mga Hudyo. Mga Bernes, Sabado, ang nabanaw si Kristo, Domingo. Mga sa sulat niya sa San Mateo, Kapitulo 28:1, tapos sa adlaw ipapahulay, kung may adlaw sa ipapahulay sa mga Hudyo, sa banagbanag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena nangadto aron pagtan-aw sa lunganan. Unsa? Banagbanag sa adlaw Domingo. Kung niining Kristuha, nabanhaw si Kristo. So, para sa mga pag-asa man kining adlaw ipapahulay sa Sabado ni Moses. Katungay adlaw Sabado para sa mga Hudyo, para asa man dito. Atong tuba katong Sabado sa adlaw Sabado para ni Moses, para sa mga Hudyo, mo kato ang pag-liberation day of Jewish to Israelites. To from the bondage of Egyptian. So, mao to ang nagsilibrar sila sa kalayaan o pagpagawas sa mga Hudyo gikan sa mga Ehipto. Mo nga ang ibalaon to ni Moses aking paghandog nga gihatagan sila o kagawasan sa mga Ehiptohanon nga mogawas sa nason sa ito o mudong sa Israel. Mo nga masabot kayo na to nga kanina yung adlaw dili kayo ni nga hinuray nga pagkabalaan para ni sa mga Hudyo. Wala nagsilbi lang ni o prefecture nga napayoy laping balaang adlaw mo kini ang Sunday. Muna sa sulat sa Catechism of Catholic Church volume 170, 2170 page 469, nangingon niya sa libro sa dokumento sa simbahan sa CCC nga the Saturday is a memorial day of Israel and liberation. So, from the bondage of Ehiptohanon, Egypt, the God said, "You shall remember that we are a servant of the land of Egypt." So, para po sa kagawasan sa mga Israelita katong adlaw Sabado. Mga sa sulat sa libro sa Deuteronomio sa Kapitulo 5 versikulo 15, nangingon nga hinulumin ninyo nga ulipon kamo dito sa ito o gipagawas kamo binaagi sa iyang gahom. Musa gisugo kamo sa pagtamon sa adlaw ipapahulay sa mga Hudyo. Dili Kristiyano bisay kasugo si Moses kay manong Hudyo man kini gisutan tungod kay wala pa man nagtugod si Kristo gining panahona o simbahan. Hudyo pa ini-exist gining panahona. Mo nga sa mga Hudyo ang adlaw ipapahulay Sabado. Mo nga iha sa Exodo Kapitulo 12 versikulo 40 ngadto sa 42, ang Israel nagpuyo sa ito sulod sa pila ka tuig 430 ka tuig, tapos sa 430 ka tuig ni pahawa sila sa Ehipto. Asa mabasa Exodo Kapitulo 12 37. O diha sa Exodo 20 1-2
Nagisgot niya nga ingon ang Ginoo, ako ang Ginoo nagpakuha kaniyo gikan sa Ehipto, diin kamo naulipon. So mo na historical background sa Israel. Kaalam City Utso, nagikuha sa Ginoo ang iyang katawhan gikan sa Ehipto. Unya, gihunong ba ang adlaw ng papaulay sa Sabado ni Moses o sa mga Hudyo? Sabay tupad. Gihunong ba ang adlaw ng papaulay sa Sabado ni Moses o sa mga Hudyo? Sabay tupad. Wala. Ang tubag, gihunong ang adlaw ng papaulay sa Sabado. Nganuman, gipahulong kay nganuman nagpapadlong ang mga Hudyo. Ingon siya sa Papaguntan, Kapitulo 2, gihulong sa Ginoo ang tanan niyong kalipay, ang iyong pamilin, o subang sa bag-ong bulan, ang adlaw ipapahulay o ang inyong pagsimba. Usa na ay paghulong, asa mabasa sa Papaguntan, Kapitulo 2:6. Ano gihulong man ha? Sa ato padayon. O diya sa usit usap, Kapitulo 2, versikulo 11-13, hulungon ko ang kanyang inyong kalipay, subang sa bagong bulan, o adlaw ipahulay, o ang inyong pagsimba. So, dunay paghulong. Ano hinihulong na? So, napag-usap sa Isaias 1:13-14, dili nako dawaton ang inyong ipapahulay ug ang inyong pagsimba, kay dili-an na alang kanako. Gisabukan nako o gipulian na ako. Gipulan ako. Ano man, so may rason nga gihunong kini adlaw ng papulay sa Hudyo. Tungod kay ang mga Hudyo nag-abuso na, wala na magtamod sa adlaw ng papahulay. Usa, wala na magtamod ang mga Hudyo sa adlaw ng papahulay. Naan ang balaod apan wala pumana. Mo na napamanang karon ba? Nay balaod o pumana? Karami. Ipulaan ang kuan. Karare karon to simbahan nga sugo man pa sibaw ta Domingo pero dagang mga tuwan. Mo lagi. Mo na ang buyon dito ba ko na tao. So, asa mabasa na naghisgot ang Ginoo nga nagabuso ang mga Hudyo diha sa adlaw ipapahulay. Asa Amos Kapitulo 8 versikulo 5, mingon niya, ang adlaw Sabado mga Hudyo na maligya o trigo, mahal kaayo ang presyo, ilang usbon ang timbangan, aron panlimbong sa mga pamalit. So, niya sa adlaw ipapahulay, imbis sila sa balaod, apan naninda sila o diya sa merkado sa adlaw ipapahulay. Isang naninda ang mga kadaguan sa Hudyo, ang mga ultimo ng tao, mga tao mo'y kung magsa sa adlaw pa ilang sinutan, muna nga ang gada sa balaod mo'y isabukan ang Ginoo kay gada sa balaod wala ang pag-uman ilang kuno ng mga membro sa mga katawan sa Hudyo, sinutan kung kasa kung sila kanimo makasa dili sinutan. Kung ang mga Hudyo wala sila mosimba sa Ginoo sa adlaw ipapulay, nanuman kay gipalhin ang ilang pagsimba ngadto sa mga Diyos. Unsay rason anong gihunong? Gipalhin nila ang pagsimba sa mga Diyos. Kinsa ang mga Diyos? Si Astaroth, si Baal, si Kamos, ang mga Diyos sa unang panahon. Muna, wala mutuman ang mga Hudyo, nagsimba na sila o Diyos. Muna, ipahulong nila. Mo nga diha sa Salmo 106, versikulo 9,
sa bukid si Sinai gisimba ang larawang baka sa Dios puli sa Ginoo. Unsay gisimba nila sa bukid sa Sinai? Ang larawang baka. O gisimba nila si Baal. Asa mabasa Jueces Kapitulo 2 versikulo 13. Imbes gisimba nila si Baal, puli sa Ginoo. Uno Hari 11 Kapitulo 11 5-7. Busa si Moses diya sa San Juan City 19, dili ba si Moses man naghatag kaniyong balaod? Apan wala na ipisan usa kaninyo nakatuman niini. So daghana sa umod karon daghan ma-prefigure po sa unang panahon sa mga Hudiyo na si Moses naghatag balaod daghang balaod daghan wala nang tuman. Sa umod karon sa simbahan sa Ginoo daghan po ang tuman kung naging pinigunan masuko ang Ginoo. Asa man taman ang balaod ni Moses? Kamu kay pasudiyon, kung sa man taman ang balaod ni Moses? Pagkatao ni Kristo. Kay diha man to mura o gitahulong gyud ang kanang mga selebrasyon sa mga Hudiyo. Para nasupat na. O pagkatao ni Kristo kay O pag gidala si Kristo o upang mahulog na kay gidala man si Kristo dito sa sinagoga ni So wala. Ang balaod ni Moses tama lang sa panahon ni Juan Magbubunyag. San Lucas Kapitulo 16. Ang balaod ni Moses o mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan Magbubunyag. So, kay kiilisan ang balaod ni Moses. Hebreos 7:19. Sa Hebreo Kapitulo 8 versikulo 7, ilisan kay Adonai sayop. Kung sa may mga sayop, katong manglimbong sa adlaw ing papahulay, musimba ulahing Dios motong gihuno na sa Ginoo. Busa sa sulat ni San Mateo Kapitulo 7 versikulo 17, wala ni Jesus ni Kristo isalikway ang balaod ni Moses kundi gihatagan niya hustong kalugan. So ipasabot sa binitiksuhan dili tanan nga iwayo ni Kristo ang katubang ang balaod ni Moses. Yatagan la o hustong kahulugan. So nagpasabot na gihimpit ni Kristo ang balaod ni Moses. Pinaagi sa gumasa Dios o gumasa isip katao. Gipulihan ba ang adlaw ipapulay sa Sabado sa mga Hudiyo? Ang tuba gipulihan ang Sabado sa adlaw Domingo sa mga Kristiyano, dili sa mga Hudiyo. Apan mga Hudiyo nang papilin gyapon ang adlaw Sabado. For the Christian, Domingo. Muna